भटकपी कुत्र्यांची वाढती संख्या ही कामराळ कुळचडे वाठारांतल्या लोकांखातीर चिंतेचें कारण जावंक लागला। हे कुत्रे खंय तरी टू व्हिलरांनी वचपी लोकांच्या आंगार येतात। कांय जाणांक कुत्र्यांनी घास मारल्यात अश्यो कागाळी लोक करतात। त्या बाबतींत सतत लोकांनी आवाज उठयलो, मात प्रशासन कांयच हालचाल करना अशें म्हणत लोकांनी खंत उक्तायला। ह्या बाबतींत कांय लोक प्रश्न उपरासता तो म्हळ्यार हातूंत त्या मुख्य जनावरांक दोश दिवप योग्य काय? जी जबाबदारी प्रशासनाक दिल्ली ती तांणी पार पाडूंक जाय। तशेंच एबीसी अर्थात एनिमल बर्थ कंट्रोल, फिडिंग पॉयंट नेमून दिवप, ह्या कुत्र्यांचे वॅक्सिनेशन करप हे सगळे वेळच्या वेळार जालें तर अशा घटनांचेर नियंत्रण हाडपाक मदत जातली म्हूण कित्येक लोक तशेंच जनावर प्रेमी उलयता। एनिमल हजबंड्री खात्याच्या मंत्र्यांनी कित्येक फावट सांगला ही जबाबदारी आसा ती पंचायत आनी नगरपालिकांची। तांकां जे फंड्स कितें जाय ते सरकार दिता। म्हणटकच अशें आसूनय ह्या बाबतींत मेजर्स घेतिल्ले आजून कित्याक दिश्टी पडना असो प्रश्न लोक करतात। नमस्कार, आम्ही कुडचड मतदारसंघाच्या कामराळ ह्या वाठारांत भितर आसा। कामराळ वाठारांत जर तुम्ही पळयत जाल्यार भटकी जी कुत्री आसा, जी भटकी जनावर आसा ती टोटली रस्त्यार मेन रोडार येवन बसले कारणान जे टू व्हिलर जे आसा मोस्टली जे भायल मनशां चलयतात तांकां हे नाहक त्रास जावपाक लागले आसा। कारण ही जी भटकी कुत्री जी आसा जेन्ना स्कुटर जेन्ना पार जाता, जेन्ना गांवतल्यान जेन्ना बाजारात कुडचड्यार येवपा येता तेन्ना ही कुत्री तांची फाटी लागता आनी अनेक जाणां चाव घेतलो आसा। अशी दुर्घटना जी आसा 2 दीस पयलीं घडली आनी एक भुरगो जो वयतालो स्कुटरीन तेजी फाटी लागून तेजी पांयाक तेंच्यांनी चाव घेतलो आसा। म्हणटनीक ज्यो घटना ह्यो जाता हेजे खातीर कंट्रोल उरपाक जाय आनी म्हाका दिसता नगरपालिकेन अशा ह्या कुत्र्या बेवारस कुत्री जर आसत तर बेवारस कुत्र्या व्हरपाची गरज आसा, तें इंजेक्शनां दिवपाची गरज आसा। कारण अनेक ह्या वाठारांत जर पळयत जाल्यार सावड्डे आसतले किंवा कुडचड्यार बाजार आसतलो, हेर एक अशीच कुत्री जी आसली ती लोकांच्या फाटी लागताली आनीक घास मारताले। आयज हीच परिस्थिती कामराळ वाठारांत जाल्ली आसा आनीक लोकांची एकच मागणी आसा की ह्या कुत्र्याचो बंदोबस्त करचो। जी बेवारस कुत्री आसा आनी जी घरची कुत्री आसा तांकां सांबाळपाचो प्रयत्न जो आसा तो घर मालकांनी करचो। ज्या पद्दतीन रस्त्यार जी कुत्री जी 50-25 कुत्री जी बसता तेंचे कंट्रोल उरपाक जाय आनीक लोकांक जे चाव घेता घास मारता हे खंय तरी लोकय हितूंतल्यान खंय तरी साल्वार जावपाक जाय। हीन गो खातीर उदय देयकर